Halo Randiak, sono Mauro Filafali hamne channel ba playlist materia statistica ini ya. Ho topiku tabela distribuição frequência. Dados dahulu debehetan diusi prosesso observação ita hanaran raw data. Raw data, ya né? Hanesan data primeiro. Karik ita turma pesquisa e ita retan lihusi processo observação ou documentação. Raw data dalla barak apresenta baseia no formato ascending no descending. Modelo apresentação dados refere dados ascending ou dados descending di bawah kita hanaran array. Raw data hanesan data na ita heta no si proses observação. Dalla barak ita forma fusi letra A bazet karik formato número ita se forma fusi número nebe kikli ba botli ou fusi ida botli ba fali ida kikli. Ida nema kita bolo ascending ou descending. Ascending ita forma data fusi data kikli ba data botli. Mebe descending kita forma data husi data nebe botli ou asli para data nebe kikli. Exemplo, hau o número 1, 2, 3 ou 9. Karik hau forma baseado no ascending, hau forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas quando hau usa formato descending, hau forma husi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. 2, 1, desculpa. Ne descending. Diferença entre valor data maioria ou valor data minoria. Ita forma hodihare ia kala diferença. Husi data nebe botli ou data nebe kikli. Quando ita forma tuir formato ascending ou descending, ita belhare ita descobre. Quando o serviço ou dados nebe maparakliu, diaklio, dados nebe ita apresenta tem que basear tuir classe ou categoria. Tuir montante husi frequência dados refere. Se exemplo ita ia dados nebe utuan husi untuk o 20 ou 25 det, hausin ita bela usa data single loss det. Mas quando ita ia data atus ida reun ida baleten, ita precisa fahe ou ita precisa coloca ita ne data baseado na categoria. Categoria senemo se ita tama ou ita bolu frequência batabela ninian. Referência ia fadina ne ou nina categoria haturu quantidade husi data nebe mak ia kelas ke kategoria nialaran. Frekuensi nebe iya ita belhare. Hodunune ne belhaturu data husi kelas ke kategori nebe ita faida oi. Saida mak tabela frekuensia ou saida mak tabela distribuição frequência. Tabela distribuição frequência, maka tabela IDNB fornece no apresenta classe ou categoria husi dados e inclui nia frequência ou nia quantidade. Quantidade husi classe nebita faheteona ou quantidade husi categoria nebita faheteona. Nini exemplo. Ia dados altura husi estudantina o total ema hamutu katusida. Tambah quando ita usa tabela lostet single tabel oscila ita precisa tabela barak tetebes atu hare total estudante atu sida nini altura atu habarak proseso apresentação atu habarak halo simples kita proseso apresentação ba data nebe ita heta no si altura la estudante sirenia ita halo bahia tabela distribuição frequência.
Kita hari estudante com altura 60 atau 62 e hamuto kemenyan 5. Depois stoicus usi 72 atau 74 hamuto ia nain walu. Cada usi frekuensi de beki ita soma hamuto hetan atau sida. Ini nama ita bolo tabela distribusi frekuensi. Modelo katipu usi tabela distribución frecuencia. Iha o en rua. Tabela distribución frecuencia categoría y de tan tabela distribución numérica. Cuando categoría ni formato usa formato texto. Mas cuando numérico ni usa formato número va ni data. Exemplo se tabela de frequência categoria ninia. Também itu texto, também itu buka tu total população por cada município. E ini foi exemplo município 5. Dili kisah Koba 5 bau kawer merah. Karek husi total ema atus ida mak ita buka ida tahu ya tabela ida por ida. Neusidahan tabela barak tertebes. Precisa coluna holdinha de pequeno barak. Mas quando ita usa formato tabela frequência e tabela harenya que quando la botli la barak li. Ini fácil ema atau explica. Também apresenta total dados o mecanismo lebih simples li. Di linha 5, liki sana sana sem walo, Koba 5 hamuto 102 e soma hamuto hetan atau sida. E depois você vai ir tabela de distribuição numérica. Se ida categoria usa texto, numérico usa formato número. E ida ini fatel. Exemplo quando categoria ia instituição superior ida, asa universidade ida, atau sura. Total estudante cada departamento. Hira. Saya karik sura idida, tapi formato tabel ida por ida. Ne buatlah 5. Mas kali kita usa formato tabel frekuensia, que quando ita hade de tuir departamento ne bek iya. E depois quando tabel distribuição numérica, ne e formato número. E tabel usa altura, e tabel usa tinan, e tabel usa valor, isto tem valor, ita hade frekuensi hira. E depois ita tabela hare base tuir rendimento rumah, orçamento, ita tabela buka tuir. Ou ita tabela apresenta usa tabela frekuensi ini. Tinan mores, data mores, ita tabela buka tuir. Mas vamos exemplo dane. Ita hi altura. Husi altura nen nulu to nen nulu resen rua ihe ema nen 5. Nen nulu resen tolo to nen nulu resen 5 hamu to ihe ema san nulu resen walo. To kosliu hitu nulu resen rua to hitu nulu resen hat. Total hamu to ema iha nain walo. Deve total hamu to ihe ema atau sida la filaran wa. Ne exemplo, husi modelo tabela frequência. Bela usa entre rua depende do caso ne beta tu usa e ita ato explica no auto apresenta. Termos husi tabela distribuição frequência. Dia fuan no termos deve que ita tem que atene antes ita usa tabela distribuição frequência. Primeiro marca distância ou range. Distância ou range marca valor diferença. Valor diferença entre valor botliu ou valor ida kikli. Exemplo. Usi data ematus ida. Exemplo. Valor botliu mak ruanulu resin 5. No kikliu maka ruanulu. Atau valor serne ninya distância hira. Valor nebe botliu ita ha menos o valor nebe kikliu. Ya neba tambah valor botliu ruanulu resin 5. Kikliu ruanulu anta ruanulu resin 5 ita ha menos ruanulu. Hetan 5. Exemplo usi tabela nebe kia. Valor nebe ke botliu hira.
Né, por exemplo, husi tayo na bigay. Valor altura. Bot liu mak hitu nulu resin hat. E depois kik liu mak ne nulu. Ne em geral. Então, distância. Husi altura na bigay hira. Então, hitu nulu resin hat. Ita menos ne nulu. Amo to kira? Sanulu resin hat. Ne distância husi valor nebe bot liu ho valor nebe kik liu. Ne distância. E temos que conhecer intervalo, classe ou classe intervalo. Interval class ou classe interval, maka interval nebe maka fo determina kelas-kelas ou kategori-kategoria husi nia distribuição. Exemplo, interval kelas, maka jadi ini boleh interval kelas. Interval kelas nenulu to nenulu sin rua, nenulu resin tolu to nenulu sin lima, ikus liu hitu nulu resin rua to hitu nulu resin hat. Ne interval kelas. Numero ne nulu resin nen ho ne nulu resin walu husi interval. Ne nulu resin nen to ne nulu resin walu hanaran limit kelas. Iha nebe valor ne nulu resin nen hanesan limit kelas karai. No ne nulu resin walu hanesan limit kelas leten. Sira ida parte soren los ne itabolo limit kelas leten. Depois ida soren karok ita hanaran limit kelas karai. Ida ne itabolo interval. Purka data ne beke iya. Orsida ninia ikosan iya uang satu buka interval. Depois kita sehari ninia rumus iya. Explicação do perfil aparelho. Teremos ir a zero. Iha limitação class. How we explica te ona. Limitação correct mak ida. Sorin karop. Limitação leten mak ida sorin los. Limitação class. Numeração minoria no maioria real nebe maktama iha kelas interval nialaran. Husi interval ne nulu to ne nulu resin rua valor 5 nulu resin sia virgula 5 ho valor ne nulu resin rua virgula 5 hanaran kelas limit real. Nebe ite katahanan katak valor se nebe ke ihane. Ne makneona. Se iha numero nebe ke ita lahetan. Mebe ita beli imagina katak iha hela. Exemplo. Iha valor ne nulu. Ita wihatnya katak valor limitação correct. No ne nulu resin rua hanesan limitação leten. Mebe ita tinggi buka tuir lai limitação kelas real. Ba leten ho ba ida he correct. Ida tinggi surah valor ne peke antes ne nulu. Y después ne nulu resin 5. Con ne nulu ositare. Mebe ita budget turuk la ida ne nulu resin rua. Valor después de ne nulu resin rua ne hira. Mebe kita tama ho ne nulu resin tolu. Tama ne nulu resin tolu. Tama ona iha data seluk ninte ona. Kono nini le fan fácil correct. Valor entre ne nulu resin rua ho ne nulu resin tolu ne hira. Antau valor entre ne nulu resin rua ho ne nulu resin tolu. Ita iha ne nulu resin rua virgula 5. Tambah ita aumenta 0,5 husi limitação leten. Ita mesti que aumenta 0,5 iha
limitação correct ninian, maybe ita menos. Se correct limitação latent ita aumenta 0,5, limitação correct ita menos 0,5. Hitan 50 resin sia, 5. Hanesan mos oh ya correct. Idan Osita harus hanesan ho idan Nenulu resin 2,5. Hanesan. Nemos hanesan tambah ita menos 0,5. Antau ninya limitação correct kira ida real nih kira. Nenulu resin 5,5 tambah ita menos 0,5. Buat nebe mak iha limitação correct interval ida se hanesan ho limitação correct interval antes. Desculpa, limitação correct husi interval nenulu resin se hanesan ho limitação latent husi nenulu resin 5 ninian. Hanesan mo soya correct kursina. Nenulu resin 8,5. Lopes hitun resin ida,5. Idane hanesan ho idane. Idane hanesan ho idane. Idane hanesan ho idane. Hanesan ho idane. Ita kole kona limitação real. Class limit o limitação class nebeke real ita la tahu ihane tambah ita nunca usa vírgula. Ita sempre usa valor nebeke fixo, pas, y la vírgula helara. Con usa bahasa karik bilangan prima. Depois largura interval class o class interval weight. Largura interval class maka diferencia entre limitação class latent no correct. Diferencia entre limitação class latent no correct. Husi itania data siraneho ninia largura tenki hanesan utukeras. Tenki hanesan utukeras. Exemplo nenulu hone to nenulu sin rua tenki hanesan hone nenulu sin tolo to nenulu sin 5 tenki hanesan mo so nenulu sin nen to nenulu sin walu tenki hanesan to remata labele ide mak hanesan tenki hanesan. Exemplo kari kita bosin di sini salah limitação class latent anta orsi de largura musalah nebe tenki ada di dia largura class ita hare husin nenulu to on nenulu resin rua nenulu to on nenulu resin rua ninia largura ni hira largura ni tolu heta nusin be ita bot ninia limitação real latent menos o valor limitação real correct ninia ita bot aplicamos hoja correct. Exemplo dane how fote de hitu nuresin ruat atau hitu nuresin hat. O sudah hitan tolo tu keras. Valornya harus hutu tolo. Exemplo ya limitação latent real husi hitu nuresin hat atau hitu nulu resin hat 0,5 atau ninia largura hitu nulu resin hat 0,5 ita menos ho hitu nulu resin disculpa hitu nulu resin ida 0,5 tolo hanesan kita buat saya bila surah ini apa sempre tolo ba data dane bele muda kari kita buat data ninia largura la hanesan kari kita bisa defini nini distansia mus la hanesan kari kita bisa defini kelas o limitação la hanesan hawa bazatuir data na beke hawiya husi tabele dane exemplo ikusliu iya naba iya marca kelas o kelas mark maka valor kelaran husi interval kelas valor kelaran husi interval kelas interval makna nulu to on nulu resin lua ita tinggal bukan ya valor kelaran
valor klaran hetan husi dividir valor rua husi kelas limit correct noleten husi interval kelas itu file bahasa saya tidak ikut antes ita la kuliah kono ba kelas limit real ini ita kuliah kono ba kelas limit ini ba hatur kata ini exemplo nenulu resinen to'o nenulu resit walu nini marka kelas hira. Ne usida kada interval ini marka kelas sei lah hanesan. Mebe ita beletan ini pola ursida. Are. Quando dan ema acontece, nini marka kelas hira. Ruan ita mai samutuk ita dividir ruan. Ita hetan nenulu resin hitu ne marca kelas depende tuir interval ne BIH depende tuir kelas limit ne BIH tambah sama kita dividir rua tambah iha valor rua mak ita soma ita teki dividir rua ne regras ne be ita hetan limit kelas marca kelas mak nenulu resin hitu. Sekarang exemplo how iha interval ida to'o hitu antau ninia marka kelas hira. So mahamu untuk dividir luis. Ini kan musuh walu dividir por luis. Antau hendak iha hat. Nemak kita bolu marka kelas. Ini marka kelas. Oke. Marca kelas makanya. A bombreta se usa para implementação data serial. Ok? Regras. O ensaio ita atuhalo tabela distribuição frequência. Linha regras não é etapa makanya. Tem que lá os leten lima bakarai. Tem que halo ida. Labela hakat nini etapa. Primeiro, decide lá dados maioria ou dados minoria. Atau buka distância ou range. Buka uluk lai dados nebe tabo sila hetan. Harete lai nebe mak botli, nebe mak ikli. Usi data. Exemplo, how e data 1, 2, 3 ou 9. Então, dados maioria ne 9, dados minoria ne 1. Pois buka ni distância. Tuir formula na fo. Dados distância hetan husi dados maioria menos dados minoria. Hotona ita tem que decidir quantidade husi interval kelas. Quantidade interval kelas. Ita atufahe itania data ne bahira. Ho condição tem que apropriado tuir dados ne B mak iha. Apropriado ne tem que anesa. Label toran sorin. Você nos explica ini regras atau decidi quantidade de kelasnya unsa. Hotona ita sura largura interval kelas. Largura interval kelas ita hetan husi distância dividir por quantidade interval kelas. Oke? Toh ini dapat tem que compreender kata ita ni processo atau halo tabela distribuição frequência tem que tu etapa idida. Ita labele value largura kelas quando se doqueta distância e se doquetan quantidade husi interval kelas. Tambah largura ita tem que sura baseado por distância dividir quantidade interval kelas. Se hetan distância ita relai tina data ita bot sira harehna ba karik hetan resultado largura interval kelas ho vírgula karik osen musu vírgula bele halo arredonda baleten to hene ita husikla ita matematika kono matematika exemplo matematika karik
1,4 arredonda una fatin. Quando 1,5 ita arredonda belle 2. Mas quando ia statistica karik atu sura largo la kelas hotu arredonda baleten. Karik 1,4 tem que arredonda ba 2 portugueses. Exemplo 3,41 tem que arredonda ba 4. La bela arredonda tu ba karik. Sela harus tidak tu kalau kalkulação ba data seria zero aras kautuan. Ida tu limitação ne aras kausida. Bele usa na fating processo de vírgula. Mas ita boti processo atu calcular aras kausida. Hotona decide lain starting point. Starting point maka quando ita iha ida ne ida mita bolo starting point ne nulo ne. Base tu saída. Pasti mitare ita data ne possibilidade atau foto usia harus nebeki gliu kala. Apa? Valor husi starting point ita bele decide base ba valor minoria. Nara kata valor refer la virgola. Secondo virgola, esempio ita ia valor ki gliu 20,5. Quando ini acontece, foti iha valor idene ninia kotu tau 20, ne starting point nina. Label foti bawin, label foti vale 21. Saya starting point, saya valor primeiro ba itania interval. Tem que decidir antes. Par dia clip. 1, 5, 10, 15, 20, 25. Ini dia clip. Ini parita fácil para tu calcula oscila. Hotona, ita usa limitação class correct primeiro no largura interval class. Pois ita decide limitação class correct tuir vila vale baya correct. Se ita hita na starting point. Exemplo ita starting point ini win hata vira. Exemplo tau 20. Exemplo how starting point 20. Kita relai ninya limitação correct na hira. Limitação correct exemplo con 20 então 19,5 los kala. Hotona ita sura nia largura. Largura hari usida ne. Karik ita iya largura hat. Karik hat. Antau mayon ita sura hat. Ruan nulu, ruan sing ida, ruan rua, ruan resin tolu. Atau ruan nulu, resin tolu. Ita hato, ruan nulu, ruan resin ida, ruan resin rua, ruan resin tolu. Hato. Hotona decide limitação correct, tuir fila fale ba correct. Are. Sekarang ruang nulu resin tolu berarti limitação leten hira ruang nulu resin tolu virgula 5. Mai kara kira antau ruang nulu resin hat. Toh ruang resin hira mai oin hatan hale tuir nia largula ruang resin hat ruang resin 5 ruang resin nen ruang resin hitu ruang nulu resin hitu. Exemplo, un tocos baseia tuir itabot sirania quantidade us interval. E hira halotir teoremata. Forma limitação interval crai tu hotu home modelo vertical. Turba crai. Depois decide fila vale limitação interval leten nebe apropriado. Né, essa eu expliquei da win. Limitação rete retan, crai retan, un tocos. Ikus liu sura no colocar do susi raw data ba i frekuensi. Exemplo ita iha valor usi ruano sintolo ni hamu to hira ne mai te bolo frekuensia. Exemplo iha walu itu teoremata. Hafot ninia exemplo. Hawalu exame da ba hano estudante statistica. Usi estudante industria ninia. Hawetan valor
variativo. Husin ne nulu resin walu, ne walu nulu resin hat, hitu nulu resin 5, walu hitu nulu resin hitu. Ne hal kamu udah tena bagi formato tabela. Oke. Iya ne how di sini teona. Nini quantidade husi kelas interval. Hira, how bele usa kelas interval walu o sanulo. Harus nebe, harus tuir nini koluna o nilinya. Karik tuir nilinya ida, rua, tolu, hat, 5, nen, itu, walu. Mabe quando tuir ne koluna, how uja ida, rua, tolu, hat, 5, nen, itu, walu, sia, sanulo. Nah, bele surat tumba correct o bele surat valit tesik basore. Conforme te bot sila. Se carghi idat darus balu nabe mak lato exemplo ne mamukela. Conforme ini. Buat tidak interval kelas barak li dia kli. Duge utuan li. Karek itani interval kelas ne barak li or sini ne kuantidade interval ne utuan. Ini tenga di sini uluk telai. Conforme ini. Exemplo, how ida darus to ya ida rua tolu hat 5 nen itu. Exemplo nela ya. Nela ya. Exemplo nela ya. How tenga di sini ini ya interval quantidade interval pasira. Na fatin. Bele usa walu o bele usa ida rua tolu hat 5 nen. Bele usa hitu hat 5 nen itu. Nini quantidade interval kelas. Darus serne, ita hari fila vale. Ita buka tuirto, husi regras nabe hafo. Etapa primero, buka uluk distancia o range. Iane ita tinggi buka. Ida nabe mak valor nabe botli o valor nabe kikli. Etapa how explica tuirtan mai. Valor mayoría o valor nabe ka botli mak sian nulu resin hitu. I valor nabe kikli minoría mak 5 nulu resin tolo. Y distancia, valor mayoría menos valor minoría. Então, si anu resin hitu menos 5 nu resin tolu. Hetan hat nulu resin hat neba distancia. Hau ini di sini kata hau nya quantidade husi interval kelas sanulu. Antau hau nya quantidade interval kelas ya sanulu. Sekarang kita buat isi walu, harus kita kalkula value bawal. Pues kita bukannya largura. Largura hetan usi distancia dividir por quantidade interval kelas. Antau hat nulu resin hat dividir sanulu. Sekarang ini mi usa ida ohin. Quantidade interval kelas di sini walu, bele, kayak problema. Tahu walu ya kayak. Bebe harus ini distancia, ini largura nih. Amin teluan juta. Oke. Hat nulu resin hat dividir sanulu hetan 4,4 hat virgula hat. Hau explica kata karik iya virgula tengki aredona baleten. Kuanu mudah nasne kalau iya matematika lolos ita labeli mudah balima mebe tengki bahat. Mebe kuanu statistika liliu iya tabela distribution frekuensi ini. Ita aredona saya baleten. Nebe ita iya largura 5. Ita hili starting point 5 nulu. Mau musama kalau usa 5 nulu resin tolu tambah 5 resin lagi kalian. Hau ini saida. Ita hili valor nebe par dia kalian. Exemplo los par valor nebe ita tu kalkula fácil. Ida 5 sanulu resin 5 2 nulu resin 5 hat nulu resin 5 nulu. Label ho valor nebe klik. Mebe kan kita buat usa klik pele. Ada problema. A vontade tenia. Maybe hau nia caso ne usa starting point 5 nulu. Tem que ir 5 nulu resin tolu nia karai. Labele 5 nulu resin hat vila vale o 5 nulu resin tolu virgula 5. Tem que ir valor minoria nia kotuk o valor minoria rasin. Ita hili saya ita starting point. Hotona ita decide limitação
karaik hira. Depois limitação leten hira. Depois tuirtan mai limitação karaik primeiro, segundo, terceiro, quarto ne hira. Decide. Se iten starting point ne 5 nulo, exemplo 5 nulo, nini largura hira 5. Sura pasorin 5. 5 nulo, 5 dosen ida, 5 dosen rua, 5 dosen tol, 5 nulo resin hat. Ne nini interval 5 nulo resin hat. E depois interval tun bakarai kira hili. Depois limitação karaik segundo tambah ita iha starting point 5 itanya valor 5 nulo maksud saya saat yang primero ita aumenta tan ho iten largura 5 nulo aumenta 5 atau 5 nulo resin 5 ini largura 5 lo sekali 5 resin 5, 5 resin nen, 5 resin hitu, 5 resin walu, 5 resin sia. Continua tan mai karaik. Label sudah level 5 nulu mais 5. Maybe 5 nulu resin 5 mais 5 hira nen nulu. Ninia largura hira 5. Nen nulu resin ida, nen nulu resin rua, nen nulu resin tol, nen nulu resin hat. To nen nulu resin hat. Hare 55 ida hat ida sia. Nen kari ita usa bebek na buat tidak naran tabela frekuensia. How bele kalkulasi kata ini harus tidak masuk nen nulu resin sia. Hanesan usia kerai musur sida nen nulu resin nen. Nah, neme tengi sura di diak, ida tengi hare di diak. Tambah ita iha interval kelas sanulu, orsida ini tun ba okos to osanulu. Nefen hat, ita tengi sura to sanulu bakalai. Limitación leten primero nebe apropriado maka 5 lulu resin hat. Ba segundo maka 5 lulu resin sia. Continua tohoto. Nah, limitación leten mana? Nah, 5 lulu resin hat, 5 lulu resin sia, 5 lulu resin hat, 5 lulu resin sia. Tun bakarek osi ninen he ida, rua, tolu, hat, tun bokos to osanulu. Tambah ita decidi nini quantidade interval kelas ne sanulu. Nini resultado. Karik ita bot sila halora nini interval hotona. Ita bot sila sura no coloca dado su zero data. Tabela do ohin ne. Ba fila file tabela frekuensia. Nini resultado nasa. Nah. Hari ini interval. Ida, rua, tolu, hat, 5, nen, hitu, walu, sia, sanulu. Tambah ita di sini katak ita nini interval kelas iya sanulu. Pertama, exemplo, usi valor 5 nulur to 5 nulusin hat, iya hira, iya ida. Usi valor 5 nulusin 5 to 5 nulusin sia hira iya rua. Ini kita usi tabela dohin. Valor usi nen nulu ten to nen nulusin hat ya hira ya ida rua tolu hat 5 nen itu walu sia sanu langsung ida. Tore mata to iya sia nulusin 5 to sia nulusin sia ya hira iya hat. Resultado ikus wa hira ita usa tabela di frekuensia ini ya resultado maka. Se sudah otona hetanya nih. Tenki sura. Se ita bot surante hamoto walu nulu antau husi frekuensia ita bot soma hamoto tenki walu nulu. La bela la to y la bela liu. Apa fila fali kali kimi la fiar walu nulu. Mai sorin sanulu tun bakarai walu
Sanulu vezes walu, walu nulu. Ita hetan ita ni total estudante hamutuk walu nulu. Distancia valor serene ita tenki sura idida ne fluctuativo bele mudaan tuir ita ne decisão atu sura atu decidi ita nia interval kelas ni iya hira how ini beta bocira how decidi kata how ni interval kelas iya sanulu tamane detail li saya karik menus di bele hatet bele usi tahila sura fila fali usi primero idane karik ida bocira atu halo tabela distribuição frequência se iya tan iya tabela distribuição frequência relativa. Depois de hetan tia tabela dane. Ita tem que sura valor cerne fixo ona sedau, pas ona sedau, sura los ona sedau, 100% ona sedau. Neusa iya sistema ru. Iya distribuição frequência relativa ou tan distribuição frequência cumulativa. Distribuição frequência relativa maka frekuensia kelas interval relativa ba total frekuensia linear. Ini kosong mana? Frekuensia relativa hetan husi frekuensia kelas interval. Frekuensia kelas interval ini frekuensia 1, 2, 11, 10, 12. Dividir total frekuensia. Total frekuensia iya walu nulu. Mepete sura ida puri ida orsida. Ini mekanisme makna. Distancia hausana fatem berdohin. Usili manulu to sianur sensia. Por cada distancia ihotona, ini frekuensi ihotona, ita sura 100% kalah. Usi valor sem ita sura. Sura winsa ini mekanisme makna. Frekuensia primero ita dividir ho total frekuensia. Depois continuatan idane 2 ita dividir bila vale ba walu nulu. Sanulu sing ida ita dividir ba walu nulu. Sanulu ita dividir ba walu nulu. Ini frekuensia makna. Tambah ita atu sura ini porcento. Ita tenki vezes atus ida. Atus ida ini porcento. Emak hetan ida virgula ruanulu resin 5. Ida virgula ruanulu resin 5 hetan husi. Ida dividir walu nulu ke vezes atus ida. Ida nih. Hanesa mus baik korek. Sura hotona. Depois soma fila fale. Fixo hetan porcento atus ida kala. Ma quando ite basura lato o atus ida. Ita bot tem que confirma fila fale. Kita data balu ite bot kalkula salah. Ou sela ita ne frekuensia maksi problema. Ni regla sasaja. Ne quando relativa ou ensaho cumulativa. Distribuição frequência cumulativa maka total quantidade de frequência husi kelas refere no total frequência nebe iha kelas anterior, kelas antes. Frequência cumulativa ni equação maka total frequência kelas refere dividir ba total frekuensia kelas anterior. Karik ini lihat sih ta frekuensi sih kelas frekuensia kelas refere makna. Nah, frekuensia kelas refere. 1, 2 ini refere. Osida dividir exemplo how atau buka sia. Atau kelas refere maksia dividir ho kelas referensi anterior dividir bangen. Mulai langsung. Bebe ini sistema langsung.
Você me tá certo? Exemplo. Agora, cara, kita implementa hier item na tabela dohin. Não sa? Okay? Ita iya frekuensia refere makna. Ninia frekuensia kumulativa makna. Ikusliu tengki total ikusliu husitania frekuensia. Ita total frekuensia walu nulu. Dari borsi ikusliu tengki walu nulu. Mak ita kalkula lato walu nulu antau salah. Unsa calcula. Frecuencia cumulativa 1. 1 itu sudah B. Frecuencia refere. Ita dividir ho. Ita mais ho kelas anterior. Kelas anterior iha valor. Lah iha to. Anto 1 mais 0. 1 fatin. Tolo itu sudah B. Tolu hetan husi kelas refere mais kelas frekuensia anterior 2 mais 3 sekolah 2 mais 3 2 mais 1 rua mais ida hetan tolu mai correct sanul se hetan terus nebe hetan husi frekuensia refere mais frekuensia kumulativa anterior hetan sanur resinhat sanur singida mais tolo ruang nur resinhat hetan usinebe ruang nur resinhat hetan usi sanulu kelas refere frekuensia kelas refere mais frekuensia kumulativa anterior ini surah hotona exemplo to correct nenur resinen hohat yes nema hetan ini. Pues kita bukan ini frekuensia kumulativa. Ong satu surah hanesan ita surah itania kelas relativa do. Ida dividir walu nulu vezes atus ida. Sekali itania kelas relativa ita dividir diretamente su frecuencia. Quando cumulativa, la vede diretamente su frecuencia. Tem que sura lain ini frekuensi kumulativa uluk telai. Sura uluk lai frekuensi kumulativa. Makfua ita bukan ini frekuensia kumulativa 2%. Ini belum namanya. Oke, ada teoria solen. Toikusliu tem que 100%. Tem que 100%, tem que porcento atau sida. Se sura malato porcento atau sida, antau itene kalkulasi se salah. Ba valor to hotu ba hanesanete. Tambahin hawa barak. Lalu se hanesanete. Ini wida anterior. Hanesanete. 5 resin hat, 5 resin sia. 5 resin hat, 5 resin sia, 5 resin. Sama explica beta pasal kau napa limitação laten real amenta 5. Oke, ini mak kita hanaran frekuensia kumulativa. Ihatan histograma o poligon frekuensia. Saya dah makan. Iha explicação ba video anterior. Explicação com apa maneiras com satu apresentar data. Iha apresentação data baseada em gráfica. Barakliu cientista sida ba iha area statistika usa gráfica rua atau apresentar data. Iha histogram, iha poligon. Bela usa sila kalau kita butuh minali sila. Histogram ou poligon, frequência, hanesan representação gráfica ba distribuição frequência. Também tem pula frequência ini. Itulah kolekona berata individual. Histogram hanesan koleksão conjunta husi rectangular nebe maka tudo quantidade frequência husi kelas nebe maka ia. Exemplo mama.
Ida ni tabele ko kare ka to halo kare bela halo usa aplicação Word, Excel, conformita. Quando Polygon nessa frequência nebe hatudu ho modelo linha nebe conecta frequência class ho marca class. Ada. Ini frekuensia ho ini marka 5 nulesin hat to o 5 nulesin 5 5 nulesin sia ida husi 5 nulesin sia to o ne nulesin hat iha rua husi ne nulesin hat to o ne nulesin sia sa nulesin ida kuasa sudah ada sanet ida rua heta nulesin ida rua samsing ida rua samsing ida sandolo pikus liv hat Anessa hat fácil para tu comprender non è usi frequenza Polygon o histograma ita bila tanya kata total estudanti ida começa usi hitun nulesin sia atau walu nulesin hat makbara kliu ini valor tambahin apa ya nulesin dekas. Oke, ya. Si te posee preguntas, kita moe atau si kali te bot ni komentario i hamne video di nokos. Non è kali kaule ha bela risposta vi te bot sira. Maknedit. Aprende ba? Hode bele fai fila fali ciência ne bete bot hetan by Marcelo. Obrigado.